बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुदस्सर इकबाल चैनल आप देख रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब में घरों के हवाले से। जैसा आपने टाइटल देखा है कि पंजाब में पंजाब हुकूमत लोगों को घर बना कर दे रही है। देही इलाकों में भी एक स्कीम है, शहरी इलाकों में भी स्कीम है। आपके पास अगर पैसे हैं और गवर्नमेंट भी आपको ये घर बना कर दे रही है, पूरा एक प्लान है। लेकिन आम लोगों को ये मालूम नहीं है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। कुछ ऑनलाइन है, कॉल करके है, दरख्वास्त कैसे देनी है, कर्ज़ कैसे मिलेगा, किन बैंकों से मिलेगा, क्या तरीक़ाकार होगा और हुकूमत इस पर कितना इंटरेस्ट लेगी, कितना कर्ज़ है और कितने साल के बाद ये कर्ज़ वापस करना है, बिला सूद है, सूद के साथ है। ये तमाम तर मालूमात हमें चैनल्स पर नज़र नहीं आई हैं और अनफॉर्चुनेट इन चीज़ों पर बताया भी नहीं गया। लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इक़दाम है जो पंजाब हुकूमत इस वक्त कर रही है। और इससे पहले आपको याद होगा इमरान खान के दौर में भी उन्होंने 50 लाख घरों का ऐलान किया था, जिसमें दो तरह की स्कीम थी। एक वो खुद घर बनाकर लोगों को देना था और उसके लिए एक प्लान था कि वो किस्तें अदा करते रहेंगे। दूसरा ये था कि बैंकों से आप 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं और उसका कुछ इंटरेस्ट था जो आप देंगे और कुछ इंटरेस्ट गवर्नमेंट बैंक्स को देगी। तो वो सिलसिला चल रहा था, लेकिन जब इमरान खान के दौर हुकूमत ख़त्म हुआ तो साथ ही वो तमाम तर चीज़ें भी ख़त्म हो गई। अब जो ये स्कीम है ये खालिस्तन आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन अपनी है वो दे सकते हैं। और जो लोग वो भी नहीं है, वो एक और तरीक़ाकार है जो घर बनाकर आपका घर आपकी छत के मान से चीज़ें शुरू की हैं पंजाब हुकूमत ने, वो किया। उसकी आज हम आपको मुकम्मल तफसीलात बताते हैं। पहली तो बात यह है कि जब ये मैं स्कीम की तफसीलात पढ़ रहा था तो मैंने कहा यार ये हुकूमतें इस किस्म के जो इक़दाम करती हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो इमरान खान के दौर में हुए, चाहे वो अब पंजाब हुकूमत मरीम नवाज़ कर रही हैं। लोगों को उनका घर मिल जाता है। घर का ख्वाब हर बंदे का होता है कि मैं किसी तरह से अपना एक घर बना लूँ, अपने बच्चों के लिए एक छत तामीर कर लूँ। अब जितनी महंगाई हुई है उसमें आप यकमुश्त पैसा आपका देना, लगाना, ठेकेदारों को, मिस्त्रियों को, जिस तरह भी इसे आप बना रहे हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। और अगर उसमें सपोर्टिव एलिमेंट आ जाए, यानी गवर्नमेंट आपको कर्ज दे दे, बैंक्स आपको कर्ज दे रहे हैं, कोई बंदा आपको कर्ज दे रहा है और वो भी बिला सूद, बगैर इंटरेस्ट के, तो वो कहते हैं ना कि आपने कुछ चीज़ उठाई है तो किसी ने अपना कांधा दिया तो आप चीज़ उठा के अपने कंधे पे रख लेंगे, नीचे से उठाना मुश्किल होता है। जब यहाँ आ जाए तो इंसान फिर उसको लेकर चल पड़ता है। तो ये एक सहारा होता है जो गवर्नमेंट दे रही होती है। पहले भी था वो स्कीम, बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात थी और लोगों ने कहा कि इतने बैंक्स के कागजात चीज़ें पुर करना बहुत ही मुश्किल है। उस वक्त कहा गया कि जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी मुश्किल है इतने डॉक्यूमेंट्स, और जो बेचारे कारोबार करने वाले हैं उनके लिए तो चीज़ें करना और ही मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल करने का तो रिवाज ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ी हर्डल थी। यहाँ एक चीज़ें मुख्तलिफ, इंशाल्लाह हम आपको अगले आने वाली वीडियोस में भी इसके बारे में तफसीलात बताएंगे कि कौन कौन एलिजिबल किस किस तरह है। लेकिन आपको मैं इसके खद्दोखाल और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आपका घर आपकी छत, ये एक स्कीम है जिसके तहत पंजाब हुकूमत ने यह स्टार्ट किया है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें पंजाब हुकूमत ने वो स्टार्ट की। मैं इसमें बताऊँ आपको कि पंजाब हुकूमत ने कहा कि जिसके बाद देही इलाकों में और शहरी इलाकों में ज़मीन है उसको कर्ज दिया जाएगा। 70,000 ख़ानदानों को ये घर, 70,000 बहुत बड़ा फिगर है कि ये जो कर्ज है, जो घर बना के पंजाब हुकूमत वो देगी बिला सूद। अच्छा, इसका तरीक़ाकार ये है कि आप पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उस पर एक पोर्टल बना हुआ है अपना घर अपनी छत के उन्वान से। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं या पढ़े लिखे भी हैं तो कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते, तो किसी गली मोहल्ले में दोस्त अहबाब कोई कंप्यूटर सेंटर बने होते हैं, लोग कहते हैं वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप चले जाएं, वो आपकी मदद करते हैं। यही कोई 50-60-100 रुपया लेंगे तो आपकी अप्लाई हो जाएगा। एक तो ये तरीक़ाकार है कि अगर आपने पूरा उस पर दरख्वास्त है, वो तरीक़ाकार है। दूसरा, टोल फ्री नंबर दिया, यानी आप अपने मोबाइल से या PTCL से नंबर मिलाएंगे तो उस पर भी आपको कोई चार्ज नहीं होगा। वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि 0800 यानी कि 3 दफ़ा 0 फिर 9100। मैं उर्दू में इसको बता देता हूँ, 0800 यानी कि 3 दफ़ा 0 फिर 9100। इस पर भी आप फ़ोन करके दरख्वास्त दे सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री वो होता है जिस पे आपका कोई बैलेंस नहीं कटता है और पंजाब हुकूमत ने ये आपके लिए रखा है।
یہ آپ ٹول فری نمبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا. اچھا پہلے مرحلے میں انہوں نے کہا کہ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، سرگودا، راولپنڈی، ہر ضلع میں 3,000 خاندانوں کو گھر دیا جائے گا. یعنی کہ پہلے مرحلے میں جو یہ اسکیم ہے وہ 5 ضلع اور 3,000 گھر، یعنی کہ 5 3 15,000 گھر پہلے مرحلے میں ہوں گے. اور یہاں جو ان ضلعوں میں رہتے ہیں لوگ، یعنی ملتان میں رہتے ہیں، فیصل آباد، سیالکوٹ، سرگودا اور راولپنڈی میں، وہ ایلیجیبل ہوں گے اس درخواست دینے کے، تاکہ ان کو یہ گھر. اور یہ بھی پنجاب حکومت نے کہا کہ ہم پورے صوبے میں یہ جو گھر ہیں، اپنا گھر اپنی چھت، اس کو پھیلائیں گے. تو یہ ایک بڑا زبردست اقدام ہوگا. لاہور کے حوالے سے تھوڑا سا مختلف ہے. انہوں نے کہا 5,000 گھر لاہور میں بنائے جا رہے ہیں اور وہ رائیون روڈ پر ان کی تعمیر ہوئے گی، اور وہ 5,000 گھر ہوں گے. یعنی لاہور بڑا شہر، یہاں پر یہ بڑی ایک جگہ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کی تعمیر ہوگی. دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ ہے قرض کا بینکوں سے. اچھا اس میں یہ ہے کہ شہری علاقوں میں اگر آپ کے پاس 1 مرلہ سے لے کر تو 5 مرلہ تک اگر آپ کے پاس زمین ہے، 1 مرلہ سے 5 مرلہ، تو حکومت آپ کو بلا سود، بلا انٹرسٹ، بلا چارجز آپ کو قرض دے گی. اور وہ قرض کی مالیت جو ہے وہ 15 لاکھ روپیہ ہے. یعنی بینک آپ کو، حکومت جو پنجاب بینک کے ذریعے دے گا وہ 15 لاکھ روپیہ ہے، اور وہ آپ کو ملے گا. آپ اپنا گھر بنائیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واپس بھی تو کرنا ہے کیونکہ قرض ہے، قرض حسنہ کی صورت ہے. تو اب یہ قرض جو ہے وہ واپس کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 5 سال میں اس کو واپس کریں گے. تقریباً یہ قسط 14,000 روپے ماہانہ قسط بنتی ہے. تو آپ 14,000، آج کل تو جو شہری علاقے ہیں وہاں تو بمشکل 15,000 20,000 کے درمیان ایک نارمل گھر ملتا ہے. تو آپ کے پاس تھوڑا سا سیونگ ہوتی ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یار زمین تو میں نے لے لی تھی بھلے وقت میں، اب اس میں تو میں تو یہ بنیادیں اور بس کچا پکا بنا سکوں گا، میرے پاس تو اور پیسے آ جائیں تو میں اس صورت میں ہو جاؤں. تو اب یہاں سپورٹیو ہو جائے گا، آپ کو مل جائے گا. دیہی علاقوں میں اس سے قدریں مختلف ہے. وہاں 1 سے 10 مرلہ زمین ہے، یعنی یہاں صرف 5 مرلہ تک کو ملے گی. اس سے اوپر والے گورنمنٹ کی نظر میں امیر لوگ گنے جاتے ہیں، ان کو قرض نہیں ملے گا. دیہی علاقوں میں 1 سے 10 مرلہ تک بھی آپ کی زمین، کیونکہ وہاں زمین سستی ہوتی، تب بھی آپ کو یہ جو قرض ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اور اس میں بھی آپ کو کوئی سود نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے. یہ تمام تر چیزیں آپ کو یہ مل جائیں گی. تو اب طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا. ایک تو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ یعنی PITB، اس کے آپ پورٹل پہ جا سکتے ہیں، یا کسی کو کہیے گا، کسی بیٹے کو، بیٹی کو، پڑھے لکھے آج کل ماشاءاللہ سب کے گھروں میں ہیں، تو وہاں سے وہ معلومات کر سکتے ہیں. پھر یہ نمبر ہے، اس پہ آپ معلومات پوری کی پوری لے سکتے ہیں. وہاں بھی آپ درخواست دے سکتے ہیں. جو میں نے آپ کو نمبر بتایا، میں کہوں گا ہمارے ایڈیٹر کو کہ وہ نمبر چلاتا رہے تاکہ آپ کو یہاں ملے. تو اب آپ 14,000 روپیہ صرف قسط دینی ہے. کوئی آپ نے اپنی طرف سے پیسے جمع نہیں کروانے ہیں، کوئی آپ کے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے، یہ اتنے جو جھنجھٹ ہیں ان سے چیزیں نکلی ہیں. بہرحال یہ ویژن بہت اچھا ہے. اگر اس کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا گیا تو پنجاب حکومت کا یہ اقدام، آپ کا گھر آپ کی چھت، اگلے آنے والے دنوں میں ایک اچھا لوگوں کے لیے پروگرام ثابت ہو سکتا ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ ضرور اس پہ آپ نے کامنٹ کرنا ہے. اور اگر آپ کر رہے ہیں گھر کے لیے اپلائی تو اس کا کیا طریقہ، اگر جو سوال ہیں آپ کے وہ ضرور کیجیے گا، کامنٹ میں پوچھیے گا کہ کیا کیا ایشوز. ہم بھی پوچھیں گے آگے جو متعلقہ لوگ ہیں، اور ان کو آسان، سہل اور سادہ طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ بھی اپنے گھر کا خواب مکمل کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا جناب. اللہ حافظ.